دخترکای خوشرو برای دبی در بازار مهرگان نگاه کنین لیتفتان هم قفسان لیتوچکا دختگان نگاه کنین ای 48 پوش تا 64 پوش هم میشوه این سیب سیاه در تلفن من نمیدونم چی بس سری میاد دوستانی عزیز ای 48 گفتم تا 64 پوش هم میشه بعد رنگ کریچ نویم داره دوستانی عزیز برای مقصد این اپهای بوزبالان برای دخترکای خر و بگ خوشروی بدای با پیروز شرف دارن نه 700 نه 800 650 سومون گفتی و گپا باری دوبای کچس و درجه عالی دختر بین دخترو خوشروی اخی عجیب بود فاصله با اینا پشتکاشون هم آزار داشته ای شما هم داشت بر تو بخیر میدیم این دخترکو هر دوشون پشتشون آزار داشته بازار مهرگان دوستانی عزیز نشاتی دستاف که میتونه واتساپ یا اینکه اینستاگرام شون نویسین میتونین بیان از نزدیک دیده خریداری کنین میتونین زکاس کنین چون که گفتم دستاف که دارن شرف هم دارن دیگه حاجت به شرف خرید نیست نبینین شرفکوش هم خوشرو با لواشون نگین دارن نیش داشته اینا دخترکو باری دوبای 650 سومون نرخ‌های اکسیونی نرخی گراندیوزنی بعد باور کنین دخترای خوشرو ایرا بینین در بازار مهرگان باروی نو آوردن در این مغازه دوستانی عزیز دوبای است که به حد فسان کرده نه 500 نه 600 450 سومون دختای نو دیزاین نو مدل 2026 عجیبات فسان یه پوش نشون میتین ایرا بینین دخترکو اینا одиночкое платье بعد دوستانی عزیز انا این نمود بالا پوشک اومدگیم برای دوبای ایران به حد خوشروی این 650 سومون با شرف داره نگاه کنید با شرفش خیلی آزار دارد برای دوبای است که به حد خوشرو اومده اسپید کنیم بازار مهرگان دخترکای خوشرو معلوماتی بیشتر رو نیز از خود فروشنده میگیرین ایو رزمیروش هست ای کتورم باشون نو اومده رزمیر داره واتساپ در روی اکران اینستاگرامشون صافتر موندم در اومده ابونه شوید هر روزه برای نو به نو میارن پوبلیکاسیا و استوریا میکنن خلاصه از بیاین از نزدیک دیده خریداری کنین یا که زکاس کنین دستافکا چون که گفتیم و همه جا دارن دخترکای خوشرو ایرا بینین هم قدوایکا ترویکای فاسون آوردن در بازار مهرگان این ترویکای دوستانی عزیز بالا پوش داره بالا پوش با لوبای چی با پوشیدن میتونین دوستانی عزیز خلاص دوستانی عزیز بالا پوشه با دیگه چی میپوشن تگش двойка футболкаш осинкалтай футболкаш осинкалтай дختаракоз тренди инстаграм иминой инами чизай дختаро и хушруги бинен охи дختарако капшон дор ҳей дӯстони азиз медонед чи ба ани варианта омадай ҳамқа и ҳози мода дар рафтесай ман ростига ба ҳамҷа нигоҳ кардам хиёл кардам и балхай мумкин то 700-800 гуфтам бифурӯшон баъд нақша фаҳмидам ку айҷо иштагим дигара хестам гуфтам сабоиш кунен пакет биёрем гуфтам 300 сомон королевский якум сорт болопӯшиш анамихали материалҳои мекунем ку турция платьё анамихали материала ва база дорад базаша дӯстони азиз ба дига чиам пӯшида метавонед болопӯшам ба дига чиам пӯшида метавонед качество дараҷаи олӣ даҷа 350 300 будан ҳар дошт 300 сомай дӯстони азиз ай сиё ҳам дорам я бор сиё шобаранг шумо دوستانی عزیز سیاه و کریچنوی داره ای سیاه یه رنگ دارد ای سیاهش هم ای سیاه کچی مایچنه دو نمونه دوستانی عزیز یا هم 300 ترویکان خلاصه ایرا بینین خوش رو گوشه آخی آستین کالتا چاکای اینا همی بالا پوشش هم قپیلوز داره که لوبا چی قطعی میپشین میانکش خواهین اسکی میکنین می وریان دخترها چی خوش رو خای بازار مهرگان همه دانه طرفی وایده میشود کوچه شرق میشود طرفی سنتر ده پاتیشکای عزیز این اگر بیاین از نزدیک ببینین پروداکت خرید اومدین حتما از این مغازه نظر کنین نرخ و نوا شاک میتونین زکاس کنین دستافکا میکنن رزمیرکتون به حضور است بعضش با دیگه چی پشت میتونین پیلوسای زوری خچه داره من مثلا بعضا میمورم گفتن ای بازار بعض خالی نمیام اینا بعضا دوستورونی بعضها برای شما 300 سومانی ترویکا و دویکا بازار مهرگان دوستانی عزیز و دخترکای خوشرو ایرا بینین هم قد دویکا ترویکای فاسون اومده در بازار مهرگان این مدل هم میبینین دخترکای خوشرو ریمنتیک دارد بعد انایی تونیکا بگیم دارد آستین دراز عجایبات فاسون بالا پوشه بعد دیگه چی هم میپوشن بروکا هم دارد خلاصه 4 تا چیز دارد نرخی شاک 350 سومون باور میکنین دوستانی عزیز کچستواشون هم خوشرو دوستانی عزیز انی تنای خواهرگیم 350 سومون درجه عالیه باور کنین دختو همه تورتسکن دوستانی عزیز چیزای شش تا استفاده میکردگی میتونین از همین مغازه خرید کنین دوستانی عزیز این مدلش هم ببینید چه خوشرو وکای دویکا ایرام بروکدار خواهیم بروکدار یوبکادار خواهیم نه یوبکادار ایرام 350 سومون انا دوستانی عزیز بازم بروکدار هسته انی مدل هم قای مدلش هم خوشرو چای دخترکو نگاه کننده انا ایشم یوبکادار هست بونیشو میتیم ایرا ببر پیش برین دخترو
аҷоибот хушрӯ не ина брюкчашам фасонакай аҷоиб 350 сомон. Баъд ина брукдор нахоҳем, юбкадор вариант ҳаст дӯстони азиз. Ҳамаи чизе ки дар ҳамин навор ҳозира буд, материалашон ягай духтор ранги ба ранган духтарако. Мана ин хеле озори фасон дора, ина ипек доштае. Қатиш бу духтарако ина корои дастӣ. Юбка чаҳай, юбка чиша нишон чим? Юбкаш бо киса дорад чи? Киса дошта духтарако бо нинҷаш не хеле нигинак дора духтарако. Ира бинен охи ай ҳаму 1500 1200 сума ҳами дувойко бовар кунед, ягон фарқият накард. Суроға бозори Меҳргон дӯстони азиз, маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда мегирен. Дастафка низ доранд дӯстони азиз. Бо ҳастад аҷе модело кадом духтарои хушрӯ ҳам қадвойкои фасонтон ёфтум ба дараҷаш хушрӯ. Майра материалша хабидум айдур хел кадам атласои чи мешава ку балхи меган ҳаму хелай хелон ки не вообще материалшон дига чи бидай май чиня аҷоиб фасонай ин эди ранг танай хоҳаракам се ранг оверсайз то 54 56 58 пушо мумкин бишава. Нарха бугум на 400 на 500 200 чанд гуфтен 250 сомон. Баъд дӯстони азиз, дӯстдорони нусхаи атлас тирамо пушад алакай сезони ҳамин аму дувойкой и хушруги бинен охи духтарако чихани обычный иш чансмай я мози трендам беҳад немё бовар кунен инстаграм да гуфти ве гапо мода рафтестай иём 250 сомон ина сабр бидай духтошон беҳад фасонияй мақсад ки борои бренди бадай бозори Меҳргонай дӯстони азиз ане сеюм рангшай дӯстдорони атлас барои шумои атласако ира бинен охи духтарако таъриф мекунем мегам охи чико кунем агарам таъриф кунем хушрӯан охи ина материалошон майчини чизи шушта истифода мекарда ки ақли даридан умуман надорам бовар кунен. Суруға духтаро ҳам суруға бозори Меҳргон маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда мегирен. Алакай сезони ҳамин намуд дувойкоай нигоҳ кунен чихе борои нави фасон овардиан дар бозори Меҳргон на 300 на 400 ма арзон мекунемшон 250 сомонӣ гирен. Агар нависе биган 300 сомона биге корвонтиҷи 250 гуфтку ин моделои нави 2026 не 27 ам бовар кунен. Бояд соли дига мебуромадан ки имсол буромадан дӯстони азиз. Хулоса дӯстони азиз дувойко да ма гап надорам материалошонам ха мулоима ки хушрӯан ки инами чанд соли дароз шута истифода мебарен. Мора қати бозори Меҳргон қати фурӯшанда ад души раҳмат меген ира бинен духтаро аҷоиб фасонака ҳами 250 сомонай бешухиён қарзонай ва духтаро диден нарх наво грандиозни бозори Меҳргонай метонен биен аз наздик дида харидорӣ кунен метонен заказ кунен дастафка низ ҳамчунин доранд. ҳамиёра балхош мадам ха маҳқулай тугмадоро лекин ҳами тигрора фикр мекардам тигру ха базеб нест ки ай тигр да базебиш набида ира бинен духтарако и сепочкаи 50 граммаша синдириндрорема и тигмоша бинен тигмадор бидай бори нав королевский бамбукои ламиражои качествои зури бари боло нарх 280 сомон дӯстони азиз ина касе дар кори марҳамат Истанбул размери 52 даи ҷаб дай духтарако иҷа ҳамун суроғай духтарако бозори Меҳргонай маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда мегирен. Барои ҳоҷиёноҳо нигоҳ кунен ҳам қакртои хушрӯ овардаи апам ки бовар кунен манам хеле дидаестам мегум ёй қа хушрӯан нархошо медонед 600-700 нестае охиён апа арзонана чанд сума ба худо 350 сомон будай духтарако ман хиёл кардам қимати бада ки не нархо ама хаям нархои хештаворӣ остина ки баъзаш дарозай ҳоҷиёноҳо барои шумоай материалш барашкаи оригиналоҳай ира бинен духтаро охи и фасони бинен и дух бинен охи 350 сомон. Баъд дӯстони азиз арганзоон барои ҳоҷи бибиё ҳастай барои ҳоҷи модаро ҳастай ира бинен охи қа хушрӯвай аҷоибот 350 сомон ҳарчам 350 350 духтаракои хушрӯ ба ин модело ам бидай дайҷа модело бисёр мепурсиден инам 350 на ина 350 сомон 350 сомон 300 чанд гуфтен нархани 300 ям 350 сомон такжда боса балхон духтароно балхой ки мегем ку королевский ира бинен ёш чанд я 350 хадайҷа духтарако қисми 350 сомон да бисёртар ёш чи и каре чи навида пушташ дора иш 400 сомон будай дӯстони азиз э ҳар дош чи ям 400 я ёш 400 духтарако
ипек нест 300 сомон ина бинед духтарако 300 сомон бовар мекунед бо ду таранг доштай ду дух доштай ҳар душ я рангай духтарако духтошон ду намудай 350 ё 300 сомон духтарако хай тигра нишон дадем дар аввали барнома иниша бинем полоска чиха хушура духтарако аҷоибот фасонак ина касе дар кораи марҳамат рақамҳо дар рӯи экран метонен даромада заказ кунен бозори меҳргон ай духтаро гузашта ба қисми дӯстдоштаи мо шумо грандиозни распродажа анами киртаи 300 сома бовар мекунед чанд сомон шуда аксия кати 80 сомон бовар мекунед ин нишонте бо духтаракои хушрубони балеродор костюмдорам ҳастай и чанд сомай 80 сомон шумо бовар мекунед аксияра бераҳм баш ина гирбишин духтарако и хушругӣ бинен охи 80 сомон да ки чиз метия ҳеҷ кас мағозаи бозори меҳргон ира бинен киртора хушругиша пеши 180 150 мефурӯхтиян як наворда 100 сомон кардем ин наворда мега 80 сомон касе бихара мехара нахара мега анде фуршо метима 80 дига арзон намекардиян духтарако ба ай ранги сабзам дора духтаракои хушру чизе ки савдогар мега ман ҳамура мегум ира бинен охи и хушруги киртачара бинен охи дилам гум зад бовар кунен 80 сомон уна воша нишон деда ина духтарако глой 3D бидай ина бандикдор ина фасони бини охи ай духтарои тигмадор бидай ранги духтои дубайский бидай 80 сомон аксияшон кардиян аксияра бераҳмаш бозори меҳргон духтарако ина ид рангай ду духта духтарако бо дигарша нишон тиен хоҳарҷон 80 сомон аксияи калон ини моделшам беҳад хушрувакай риментак дора чизе ки дора духтарако 80 сомон шок цена ина румолдоро духтарако то 64 пуша мешава барои намозхонам хушруи бадай румолш айхича дахдаш часпондаги замок дора духтарако ирам 80 сомон кадай аксар берамш бовар кунен нусхаи атлас адидеса духтарако хушруи ҳамҷа ҳамирам 80 сомон кардиям бовар мекунен ина бинен охи ина 80 сомон пладной гуфти кампиро ки 80 сум шуден бесумшон кардиян духтарако тамом бо усша барем нишон тием дар ҳамин давоми видео унҷада чи ай ни двойко чандиян 80 двойкара 80 сум кардиян духтаро ира бинен охи 120 150 ам хеле бит нусхаи атлас материалш майчни барои хона рассо удобнай дӯстони азиз ирам 80 сум иш 100 сум дай духтарако иҷа хеле меша 80 сум 100 сум 80 сум 100 сум ина дӯстони азиз ёш 80 бит 100 иш да короче и ҳам 100 дай ранги ки 100 дай ё итальянский ноху дӯстони азиз барои ам нарх мақсад ба зарар додестан бечора охчон итагитак ира бинен 100 сомон бовар мекунен дӯстони азиз бо дигаршон нишон тен ани салатвиам бинен чихе хушруай белмандо 80 сомон бовар мекунен кирта да гап нестай бовар кунен сангда тар задагиай баъд белмандо ҳаст дӯстони азиз ям 80 яна ина белмандо духтои дубайский 60 ку 1000 сум резинкаш 300 сум даиҷа паладноиш 80 сомон бо дигаршон нишон тиед аи молочнем ҳазвай наброрем меша гилдоша брорен дига гилоша ана гилорам нишон дада будем 80 сомони не гирбишин духтарако нигоҳ кунед охо гирбишин боло бишин бовар кунед нарх 300 сомон буд 80 сомон шудай биё дуойкора нишон тием индискиё духтарако хушуд даётун аста 150 сомон авор доштем ҳози аксия кати 100 сомонш кардиян бепул бовар кунем бе сум намта миёем шумо чиз мехаред мерем аммо ҳар рӯза бовар кун 80 сум худмо расход дорем ина 100 сум киртар мехаред чанд моҳ мепӯшид даже сол бо дигаро дувойкошам нишон метием то охири барномаро ҳамроҳӣ кунед дӯстони азиз беҳад бораи хушру нишон дем 100 сомона аи 3-4 модела духтаракои хушру иёям 100 сомонӣ кардагиян ина коричневӣ ҳаст бардови ҳаст ранги зард аст хулоса чанд рангай элон ба хурду калон юбкаҳои 150 сомон 80 сомон шудаги дӯстони азиз юбкаҳоро хушругиша бинен инам ёро 80 сум каде нозия я бурятаримташа нишон тием духтаро бубинанд ки бовар кунанд тигрия нишон тие гарошкара нишон тие аллакай сезони юбка пӯши сар шудаи дӯстони азиз инам ёро аксара бовар ка ай бераҳмаш гузаштагӣ кардиян 80 сомон гарошка сафед дора сиё дора гарошкаи майда чай хели хушрӯи бад чам дора ира бинен охи духтаро мегӯям таъриф мекунӣ ки таъриф кадесам рост мегӯм хушрӯай духтарако анна духтарако юбка манна юбка 80 сомон бовар мекунен хада иҷа вивр бисёрада хоҳин дар ватсапшон нависен сурат мепартен гафричаша бинен охи хушрӯчаяй 80 сомон аксияи бераҳмона метавонед биёен бозори меҳргон аз наздик дида харидорӣ кунед метавонед заказ кунед доставка низ ҳамчунин доранд дӯстони азиз номшам нишон тием ба тамом аи бо молочнишам ҳаст и коричневишай
салому алейкум дӯстони азиз. имрӯз навори мо буд аз анамин мағоза. болия бор мерем обша обзор мекунем. ина крити майда буда дӯстони азиз. иҷа ҷои мева фурӯшам хебанамҷа рост мен анамин тараф мешавад. ира ҳам нишон диҳем ки яке омаден агар дар видео бинешносем. меравем дохили мағоза дӯстони азиз. даиҷа бовар кунед аксияи бераҳмонаи бад кардагем нигоҳ кунед духтарако ёра 100 сум 80 сум 80 сум 80 сум кардагем формачаҳои детски ам дорен атуи дорен маърака дорен гап дорен хабар дорен барои кӯдакотон мехоҳем бораи аксия гирем биён харидор кунем и хушруги дувой кара бинен 250 сум 350 сум 350 сум як дунё вибра ина бинен духтарако ира мо хелиша навор накардем бира ябора нишон тием иам 250 ай духтарако мо ира навор кардем нехели вайш буд замокдорш буд 250 ай моделшам буда ябор биё пеш нишон тесем кадам бра анаки духтарако хушроз нишон метием нигоҳ кунен и 250 сомон и хели пешмаҳкамшам будай спортивный вариант ишам беҳад хушрӯва кун уно моделш буд дига хелтар будай ёша қаиша баҷо кадиан зачи ягон клиентои випи фасони паси парда доран ма диди сиршона қапидам духтарако даро нишон додам модел ҳаст 250 сомон замокдор ҳаст 250 сомон хай боро аксиония духтарако ина барои модарҷоно дувойко ҳоҷона як дунё намудаш омадагай даун боло ҳама аксия 50 сум 100 сум 60 сум 70 сум ам хеле бад литучко ҳаста дӯстони азиз дубайски 650 сомони кирто ирам навор накардем иёрам ам ҳаза 80 метием ки ҷон гарошкоя биненда ни гарошкоям 80 суми духтарако ҳам хайна иёрам ҳар душ 80 суми ёра 80 кардагиан хулоса пасангош 100 сомония итальянске не ё борои навай духтарако юбко 80 сомон хулоса ҳама чи аксияи бераҳмона кардагиан ин имада маҳқуши духтарако қа хушрӯ буд ки хиёл кардам балхай гуфтам ко лива дига видеома тамошо кунем мефаҳмем капшондор ирам беҳад фасонака ина метонем биёен аз наздик дида харидор кунем бозори меҳргон дӯстони азиз чизе ки нофаҳмоем метонем дар ватсап шон нависед маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда гирем подписчикои азиз